Okay, hai semua. So, hari ni kita akan masuk chapter 9 iaitu Reaction Kinetics. Reaction Kinetics tak susah, ya, mudah je sebenarnya. So, kita pergi dahulu kepada learning outcomes. Learning outcomes yang pertama adalah define the reaction rate and then determine the reaction rate based kepada experimental data given, the graph of concentration against dengan time. So, bagi you tengok graph of concentration against times ni, you patut tahu apa yang you kena explain. And then you kena write the rate expression in the form of differential rate equation dan juga rate law. Ada banyak beza antara differential rate equation dan juga rate law. Okay, so jangan campur antara dua. Differential rate equation benda lain, rate law benda lain. Okay, and then you have to define the order of the reactions and then determine the reaction rates based on differential rate equation dan juga rate law. Determine the order of reaction by initial rate method. Nanti kita akan buat calculations guna initial rate method. And then a little bit about factors that affecting the reaction rates. Okay, yang ni you memang kena patut tahu, explain lah. And then kena ingat lah apa-apa saja factors yang affect kita punya reaction rate. Okay, so kita tengok dahulu reaction rates. Okay, apakah itu definitions bagi rate of the reaction? Rate of reaction is either changes in the concentrations of a reactant or product within time. Kalau kita tengok, sometimes orang cakap rate of reactions ni adalah speed of that reaction. Okay, apakah kadar tidak balas reaction tersebut. Okay, tapi bila kita nak melihat kadar tidak balas tersebut, cara kita nak mengukur kadar tidak balas tersebut adalah kita melihat daripada segi perubahan concentration reactant dan juga perubahan concentration bagi produk over time. So kita kena check lah macam mana concentration of reactant tu as the reaction proceed. Okay, adakah concentration reactant tu makin bertambah ataupun makin berkurang over time, ataupun concentration produk tu makin bertambah ataupun berkurang over time. Okay, macam itulah kita nak tahu kita punya rate of reaction ataupun kadar tidak balas lah. That's why untuk reaction rate selalunya kalau formula biasa dia change in the concentration of a substances over dengan time taken. Okay, so time taken tu kita tengok lah berapa lama masa yang diambil untuk reactions tu completed. Okay, so unit untuk rate of reaction, kalau you tengok kat sini, unit untuk rate of reactions adalah ms-1. Sebab apa? Kalau kita tahu rate of reaction equal to concentration over dengan time. Okay, concentration unit dia adalah M besar ataupun mol dm -3. Ini adalah unit bagi concentrations. Okay, over dengan time. Time selalunya dalam second. So M over dengan S. Okay, so bawa S tu naik ke atas, jadilah unitnya adalah ms-1 ataupun mol dm -3 S-1, ataupun sometimes kita boleh dapat juga mol liter okay, -1 S-1. Okay, so you kena ingatlah apakah unit bagi rate of reaction. This thing is very important, you have to remember. Okay, make sure you tahu rate of reaction mesti changes in concentration over dengan time. Kadang-kadang bila kita nampak kat sini, nampak tak kat sini, kita selalu tulis rate dalam bentuk macam ni. Rate sama dengan kita buat D concentrations A over dt. Dia macam integrations lah. Okay, macam you buat integrations tu. Okay, perubahan dalam concentration over dengan time. Okay, kalau lah rate negatif dA over dt, selalunya ini adalah untuk concentration of the reactant. Negatif kat depan ni, okay, negatif kat depan, okay, negatif sign dekat depan menunjukkan concentration is decreasing lah over time.
Okay, so bila kita tahu concentration is decreasing over time, kita tahulah itu merujuk kepada concentration of the reactant. Kita letak negative sign. Negative sign tu sebagai tanda menunjukkan bahawa concentrations of that reactant is decreasing. Concentration of A is decreasing over dengan time. Kalau kita tengok yang bawah ni pula, dia tulis kat situ rate sama dengan positive sign dB over dt. Okay, dB adalah change in concentration of B. So bila ada positive sign, so this positive sign bermaksud concentrations of B tu, sorry I padam balik it means that concentration of B increasing with time. Okay, so concentration of B tu increase with time. Positive sign tu menunjukkan bahawa concentration itu bertambah with time. So kita boleh assume B tu mungkin adalah produk. Okay, so sebab kita tahu kan selalunya produk concentration dia akan increase with time. Okay, sampai satu masa concentration of the reactant dan juga produk tu dia akan equilibrate lah with each others. Okay, so kat bawah ni dia dah bagi dah reminder untuk you. Concentration of the reactant decrease with time. That's why kita ada simbol negative sign. Concentration of the product increase with time. Okay, that's why kita ada simbol positive sign. Okay. Okay, so kita tengok yang di bawah ni untuk melukis graph concentration versus dengan time. So dekat sini dia bagi contoh pada you based on the experimental data. Dia bagi time daripada 0, okay, mula dengan initial dia kosong, sampailah kepada 400 seconds. And then you tengoklah dia punya changes in concentration, macam mana concentration dia berubah. And then daripada experimental data ni you plot the graph. Okay, plot the graph of the concentration versus dengan times. Okay, so kita tengok sebelah sini. So once dia plot the graph, as you can see here. So bila dia plot the graph, kalau you nampak dekat sini, okay, yang B adalah kita punya concentrations of the products. Okay, so B ini adalah kita punya produk. A ni adalah kita punya reactant. So as you can see here, starting daripada kosong times hingga kepada masa dia berapa seconds tu? Okay, 60 seconds. As you can see, curve dia menaik. Okay, maksudnya concentrations of the products tu bertambah over dengan times. Berbeza dengan concentration of the reactant, as you can see the curve dia slope down. Okay, curve dia menurun ke bawah, slope down. Maksudnya concentration of the reactant tu decrease with time. That's why kalau kita tengok rate dekat sini, okay, untuk A, which is the reactant, dia letak negative sign. Negative sign, concentration, changes in concentration of A over dengan time. Untuk B pula, dia mesti ada dia punya positive sign, okay, sebab dia punya concentrations of B, okay, increase with time. Okay, so kalau dia minta you plot, nanti you tengok lah, you kena plot lah. Tapi selalunya kalau plotting ni selalunya untuk C3 lah ya, C3 ataupun C4. Okay. So kita tengok instantaneous rate. Kalau you still realize, I pernah tanya these questions, okay, dalam video intro sebelum ini. Ada soalan yang I keluar, I tanya apakah kerana tidak balas pada masa tersebut. I tak tahu you jawab betul ke tak. Kalau you tengok nota, then you jawab betul lah. Okay, so instantaneous rate is determined from the graph of time versus dengan concentration by drawing a line tangent to the curve at the point that correspond to a particular time. So kita nak tahu kalau instantaneous rate ni pada particular time, contohnya pada rate 100, okay, concentrationsnya berapa. Okay, kita nak tahu pada 100 seconds berapakah rate of reactions. Okay, so masa tu kalau you nak tahu instantaneous rate, you kena lukis tangent. Yang ini I rasa dah di-explain dalam video intro sebelum ni, yang mana you kena lukis that tangent untuk tahu rate of reaction pada masa tertentu. So now kita nak pada 100. Okay, pada waktunya 100 seconds. So you kena lukis tangent pada curve tersebut, because this one macam you buat straight line curve lah. Kita nak dapatkan kecerunan graf tu, nak tahu kalau nak balas pada masa tertentu, you kena lukis segitiga tersebut, dapatkan dia punya tangent y over x kan. Dalam video sebelum ni dia buat y over dengan x, tak salah I. Okay,
And then pada 200 seconds, okay, berapakah kita punya rate? So that's why kita kena dapatkan concentrations pada 200 seconds tu berapa. Okay, carilah concentration pada 200 seconds tu berapa. And over dengan time, you akan dapat dia punya rate. Tapi you kena lukis tangent dululah. You kena lukis that segitiga dulu. Okay, so instantaneous rate adalah rate of reaction yang happen pada masa yang tertentu. Okay, if you nak dapatkan pada masa tertentu tu berapa rate of reactions, you kena lukis tangent daripada graf tersebut. Okay. So, kat sini bagi average rate tu adalah rate over period over time. Instantaneous rate adalah rate at a specific time. Average rate tu rate of reaction yang kita nak lah. Okay. Selalunya final concentrations tolak dengan initial concentrations over dengan T final tolak dengan T initial. So, you dapatlah kita punya rate of reactions. Okay. So, the instantaneous rate at the beginning of the reactions is called the initial rate of the reactions. Okay. Kalau dekat beginning, okay, instantaneous rate yang bermula pada awal, itu kita panggil initial rate lah. Okay. So, kita tengok yang paling penting sekali adalah differential rate equations. Differential rate equation, you kena tahu tulis. Okay. You kena tahu bezakan differential rate equation dengan rate law. Beza differential rate equation lain, rate law lain. Okay. So, this one adalah differential rate equation. Differential rate equations enable the relationships between the rate of disappearance of the reactant and the rate formations of the product. So, differential rate equations akan menunjukkan kadar kehilangan reaktan dan juga kadar penghasilan produk. Yang ini tak ditunjuk dalam rate law ya. Rate law tidak menunjukkan rate of disappearance, tak menunjukkan rate of formations. Hanya dalam differential rate equation sahaja yang menunjukkan rate of disappearance dan juga rate of formation. Kalau soalan tanya calculate rate of disappearance, it mean you kena tulis dahulu differential rate equation. Kalau soalan tanya calculate rate of formations of products, it mean you kena keluarkan dulu differential rate equation, barulah you boleh calculate the rate formations of product. Okay, this one is totally different daripada rate law. Rate law tak menunjukkan rate disappearance, rate law tak menunjukkan formations of product. Hanya differential rate equation sahaja yang menunjukkan rate of disappearance of reactant ataupun rate of decompositions of the reactants, okay, dengan rate formations of products. Okay, so macam mana kita nak menulis? Kita nak tulis differential rate equation mesti bergantung kepada chemical equation. As you can see here, chemical equationsnya adalah A ni kita punya coefficient lah. Coefficient. Macam ni je. CINT okay. So, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil adalah kita punya coefficient. As you can see kat sini, A and B adalah kita punya reactant. C and D is our product. Okay. Jadi, untuk reactant akan menunjukkan rate of disappearance. Sebab reactant akan digunakan sepenuhnya kan. Okay. Habis masa overtime kan. Okay. Produk pula akan form. So, untuk produk dia akan jadi rate of formation. So, bila kita nak tulis. Okay. Rate equation kan tulis. Rate ni. Kat depan ni rate. Sama dengan rate ni. Yang ini. Nak tulis set ini wajib tulis. Student selalu tak tulis. Kalau you tak tulis rate dekat depan tu, you tak akan dapat markah untuk write the differential rate equation. Wajib tulis perkataan rate dekat depan. So, rate sama dengan 1/A. Nampak letak negatif kat situ? Okay, negative sign. Make sure kalau untuk differential rate equation, mesti kena tunjuk negative and positive sign. Okay. So, yang tu memang kena tunjuk. So, macam I bagi tahu tadi, kalau negative sign, okay, untuk reactant, okay, sebab reactant disappear over time. Kalau untuk formation, mesti positive sign.
Sorry, kejap padam. X yang ini adalah positive sign. Okay, so kalau you tengok dekat sini, cara menulis rate, kita tahu tadi kan kita belajar rate sama dengan change in concentration of the reactant over dengan time. Okay, kita belajar tadi macam tu. Rate juga equal to change in the concentration of the product over dengan time. Okay, so kita tulislah balik. Rate sama dengan negative 1 over A dA changes in concentration of A over dengan dt. Okay, so yang ini untuk reactant A. Negative sign menunjukkan sebab concentration of A itu berkurang over dengan time. Negative 1 over dengan dia punya coefficient. Bersamaan dengan negative 1 over B, concentration of B dB over dengan dt. Okay, bersamaan dengan positive sign 1 over C dC over dt. Kat sini dah bertukar positive sign sebab C adalah kita punya produk, equal to positive sign 1 over D dd besar over dengan dt. So ini cara menulis differential rate equations. Sorry.